Sunday ride, Sunday trail ride. Charles going up, testing, slide. Alrighty. Kaya man di ay. Lapok.
Nandito kami ngayon sa Kawa-Kawa. Grabe ang puti. Ulan kasi. Halos everyday na umuulan. Oh. May pupi. Pupi ng kalabaw ko. Subay lang, tingnan na natin. Okay. 1, 2, 3, Go! Sige, dali, diretso. balik dire. Balik diri. Kay ano? Dahil tayo ang ano? Adong pat. Try do crank ulit. Jarvis. Di mamatuyok.
Fire! Balik, balik. Dito tayo kanina. Balik. Dapat, Ray. Ha? Dapat dito lahat daan. Taas! Wow! Gadiretso. Ayaw na, oh. Ha? Sige daw. Ayun o. Kaya mo pala dyan. Oh, tumampas. Para kasi Gino. Lumampas din. Ay. Straight. Ay, kaulanin na. Ayuan natin para mabilis. Woo! Aliksik na. Kabaw.
di ka na. Hindi nga katingog karon. Start, third attempt. Kasaka. Lusot. Pero slide siya sa taas ng tag. Oni on the move! Ano lugar to, Jem? 5 fingers. Oni! Ayun! Nice! Left. Okay, jam, first attempt. Uphill. Akyat sa kang KMX. Akyat na! Baba ka lang doon sa kuan. Mali ako kay left ko diretso. Dapat pala maganon muna. Ah. Anyone who ever held you would tell you the way I'm feeling. Anyone who ever wanted you try to tell you what I feel inside. The only thing I ever wanted was the